Mambuaya, Ipunan, Dansulihon, Bulwa, Bayabas, Baikingon, Kanituan, Barangay 40, Barangay 38, and Barangay 27 for the LGBT Dakop PE. Last call for tug of war, Barangay Consolacion. Congratulations! Sinay lang kuya kamagalasan ng imuhang mga hita. Yes, so sana nga barangay ani? Barangay Bulwa. Bulwa. Kapali o Pagalunan. Ang ating second bamboo. Pagawar, Kapali o Pagalunan. Please proceed to the area. Pagawar.